সিদ্দিক, ফারুক, উসমান ও হায়দার, চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, ঠিক কি না? এখন আওয়াজ যে বের হইতেছে দেখছেন? হ্যাঁ, এখন কি চলবে? একটু 10-15 মিনিট কি একটু পাগলামি না? যুবকরা মনে হয় থাক হুজুর, আজকে এই বছর থাক, আগামী বছর, এই বছর চলবে নি? আওয়াজ আসে না, আওয়াজ আসে না। আবার আগামীকালকে গালমন্দ করবেন না তো? মাদানী হুজুর এসা 2 ঘন্টা আমাদেরকে ইচ্ছা মতো তার ছিঁড়ে দিয়ে গেছে, গালিগালাজ করবেন না তো? হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रहे हैं ये बाग़े सबा, झूम कर ये बाग़े सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद, मिलके हमने आँखों से देखा नहीं है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब, दुई हाथ तुले, हाँ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान
ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں مل کے یا رسول اللہ، اللہ یا رسول یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دیکھا گا او گو نبی جی تمہاری دیدارے عشائے مورا چھی ٹھیکنا آدھرا ٹھیکنا دیکھا دا او گو نبی جی تمہاری دیدارے عشائے مورا چھی ارے دو چوک جورے دیکھ وہ پیغمبر شب نعرائے تکبیر اللہ اکبر جورے نعرائے تکبیر نعرائے رسالت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جن ہے وہ جہان کی جن ہے تو جہان ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں حجاب تمہارے لیے، ہما یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمے کو سما کے مسک نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برق و شجر یہ باغ و تمر، یہ تاج و سپار یہ تاج و کمر، یہ حکم ربا تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا چنین و چنا چنین و چنا پانے دو جہاں تمہارے لیے، پانے دو جہاں تمہارے لیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دنیا نبی এলো আজকে এতটুকু থাকে পাগলামি করে না, আজকে এতটুকু থাকুক। আমার বাবা জজবা উঠে গেলে আমি কোনো মেপে ওয়াজ করতে পারি না।